السلام علیکم دوستو، اگر آپ روزانہ آنے والی جاب سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب آور چینل، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جتنی بھی ایڈز آپ لوگوں کو بتائیں گے، ہر ایڈ کے اینڈ پر ان کے آفس کا مکمل ایڈریس اور فون نمبر لکھے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے لیبر چاہیے، سیلری 1100 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 13 نومبر کو محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی اور محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ملتان روڈ لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے جنرل بس مکینک چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2000 ریال ہوگی۔ جنرل بس الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2000 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہائیڈرالک مکینک چاہیے چھوٹی گاڑیوں کے لیے، جن کی سیلری 1500 سے لے کے 2000 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور جنرل الیکٹریشین چاہیے چھوٹی گاڑیوں کے لیے، سیلری 1500 سے لے کے 2000 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 13 اور 14 نومبر کو اتحاد الراشد ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزا سعودی عرب کے لیے ہے۔ سعودی عرب کے لیے اے سی اینڈ ریفریجریشن ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1600 ریال ہوگی۔ اے سی الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1600 ریال ہوگی۔ چلر ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2200 ریال ہوگی۔ سینٹرل اینڈ نیٹ ورک ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1700 سے لے کے 2000 ریال ہوگی۔ ہیوی اے سی الیکٹریکل انجینئر چاہیے، سیلری 3000 سے لے کے 4000 ریال ہوگی۔ اور کمیونیکیشن ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1700 سے لے کے 2000 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 12 سے لے کے 14 نومبر تک نیو الفلا ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزا سعودی عرب کے لیے ہے۔ سعودی عرب کے لیے ویئر ہاؤس ورکر چاہیے، پیکنگ لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے ہیلپر چاہیے، جن کی سیلری 1400 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی تعلیم میٹرک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 14 اور 15 نومبر کو کیپٹل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر اسلام آباد میں ہوں گے۔ یہ ویزا سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے سکیمر چاہیے، جن کی سیلری 2000 سے لے کے 2500 سعودی ریال ہوگی۔ ان کی سی وی سلیکشن جاری ہے۔ محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی اور محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ملتان روڈ لاہور پر ان کی سی وی سلیکشن جاری ہے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کنسٹرکشن ہیلپر چاہیے، سیلری 1000 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں۔ یونین مین پاور سروسز سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے منسٹری آف ڈیفنس کے لیے آفس کلینر چاہیے، جن کی سیلری 800 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ العین انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی۔ یہ ویزے کویت کے لیے ہیں۔ کویت کے لیے میسن چاہیے، بلاک پلستر اور سرامک میسن چاہیے، جن کی سیلری 120 کویتی دینار ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ ابو عبداللہ گروپ ایچ آر کنسلٹنٹ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر رائیونڈ روڈ لاہور۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ڈمپر ٹرک ڈرائیور چاہیے، سیلری 1500 ریال ہوگی۔ کنکریٹ مکسر ڈرائیور چاہیے، سیلری 1500 ریال ہوگی۔ جے سی بی آپریٹر چاہیے، سیلری 1200 ریال ہوگی۔ گریڈر آپریٹر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 2000 ریال ہوگی۔ بوم ٹرک آپریٹر چاہیے، سیلری 1500 ریال ہوگی۔ بلڈوزر آپریٹر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 2000 ریال ہوگی۔ کنکریٹ پمپ آپریٹر چاہیے، سیلری 1500 ریال ہوگی۔ اسفالٹ پیور آپریٹر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 2000 ریال ہوگی۔ الیکٹریشین چاہیے ہیوی اکوپمنٹ کے لیے، سیلری 1500 سے لے کے 2500 ریال ہوگی۔ ہیوی ڈیزل مکینک چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2500 ریال ہوگی۔ ہیوی ڈیوٹی مکینک چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2500 ریال ہوگی۔ ہائیڈرالک مکینک چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2500 ریال ہوگی۔ جنریٹر الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2500 ریال ہوگی۔ ہیوی اکوپمنٹ اے سی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2500 ریال ہوگی۔ اور ڈینٹر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1500 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 14 نومبر کو الفیصل اینڈ ملک ہیوی مشینری اسلام آباد میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہے۔ سعودی عرب کے لیے ایکسیویٹر آپریٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2000 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ گریڈر آپریٹر چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 3500 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہیوی کرین آپریٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 3500 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ لوڈر آپریٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2500 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ بلڈوزر آپریٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2500 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ کنکریٹ پمپ آپریٹر چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔
इनके टेस्ट और इंटरव्यू 13 नवंबर को अल फैसल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े यूएई दुबई के लिए हैं। यूएई दुबई के लिए सेमी गवर्नमेंट कंपनी के लिए मैसन चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1600 दिरहम प्लस खाना होगा। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1600 रियाल प्लस खाना होगा। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1600 रियाल प्लस खाना होगा। और लेबर चाहिए, सैलरी 1000 से लेके 1300 दिरहम प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 18 से लेके 22 नवंबर तक यूशा इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए शिरका अल सैफ के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1400 से लेके 1600 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। बिल्डिंग पेंटर चाहिए, सैलरी 1400 से लेके 1600 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। मैसन ऑलराउंडर चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 1800 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। लाइफ गार्ड चाहिए, सैलरी 1800 से लेके 2000 रियाल होगी। एलटीवी ड्राइवर चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1400 रियाल होगी। लॉन्ड्री वर्कर चाहिए, सैलरी 800 से लेके 1000 रियाल होगी। माली चाहिए, सैलरी 800 प्लस खाना होगा। इंडोर क्लीनर चाहिए, सैलरी 700 प्लस खाना होगा। प्लानर वर्क कंट्रोल सेंटर चाहिए, सैलरी 2500 से लेके 3000 रियाल प्लस खाना होगा। एसेट कंट्रोलर चाहिए, सैलरी 3000 से लेके 3500 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। लो करंट फायर फाइटिंग टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1800 से लेके 2000 रियाल होगी। जिम ट्रेनर चाहिए, सैलरी 1800 से लेके 2000 रियाल होगी। पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1400 से लेके 1700 रियाल प्लस खाना होगा। मैकेनिकल वाटर सिस्टम स्विमिंग पूल एंड फाउंटेन ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1400 से लेके 1700 रियाल होगी। हैवी एसी टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1700 से लेके 2000 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। इलेक्ट्रिकल लो वोल्टेज टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1700 से लेके 1900 रियाल होगी। लो करंट आईटी पैनल बोर्ड टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 2000 से लेके 2200 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। मैकेनिकल एंड वाटर सिस्टम टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1800 रियाल होगी। हार्ड सर्विस सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 3000 से लेके 3200 सऊदी रियाल होगी। क्लीनिंग सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 2300 से लेके 2500 रियाल होगी। और ड्राफ्टमैन वर्क कंट्रोल सेंटर चाहिए, सैलरी 3000 से लेके 3500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 13 और 14 नवंबर को कार ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए वेयर हाउस वर्कर चाहिए, पैकिंग लोडिंग अनलोडिंग के लिए, जिनकी सैलरी 1400 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 15 और 16 नवंबर को कारीगर ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में होंगे। ये वीज़े यूए के लिए हैं। यूए दुबई के लिए ट्रांसकार्ड कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सैलरी 1920 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। डक्टमैन चाहिए, सैलरी 1400 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। मैसन चाहिए, सैलरी 1150 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। वेयर वाशर चाहिए, सैलरी 1025 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। हाउस कीपर चाहिए, सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। जनरल असिस्टेंट चाहिए, सैलरी 1025 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। किचन स्टैवर्ड चाहिए, सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। और क्लीनर चाहिए, सैलरी 1025 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 13 नवंबर को न्यू गोंदल मैन पावर ब्यूरो सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए शिरका अल सैफ के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1400 से लेके 1600 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। बिल्डिंग पेंटर चाहिए, सैलरी 1400 से लेके 1600 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। मैसन ऑलराउंडर चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 1800 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। लाइफ गार्ड चाहिए, सैलरी 1800 से लेके 2000 रियाल होगी। एलटीवी ड्राइवर चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1400 रियाल होगी। लॉन्ड्री वर्कर चाहिए, सैलरी 800 से लेके 1000 रियाल होगी। माली चाहिए, सैलरी 800 प्लस खाना होगा। इंडोर क्लीनर चाहिए, सैलरी 700 प्लस खाना होगा। प्लानर वर्क कंट्रोल सेंटर चाहिए, सैलरी 2500 से लेके 3000 रियाल प्लस खाना होगा। एसेट कंट्रोलर चाहिए, सैलरी 3000 से लेके 3500 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। लो करंट फायर फाइटिंग टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1800 से लेके 2000 रियाल होगी। जिम ट्रेनर चाहिए, सैलरी 1800 से लेके 2000 रियाल होगी। पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1400 से लेके 1700 रियाल प्लस खाना होगा। मैकेनिकल वाटर सिस्टम स्विमिंग पूल एंड फाउंटेन ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1400 से लेके 1700 रियाल होगी। हैवी एसी टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1700 से लेके 2000 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। इलेक्ट्रिकल लो वोल्टेज टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1700 से लेके 1900 रियाल होगी। लो करंट आईटी पैनल बोर्ड टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 2000 से लेके 2200 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। मैकेनिकल एंड वाटर सिस्टम टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1800 रियाल होगी।
हार्ड सर्विस सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 3,000 से लेके 3200 सऊदी रियाल होगी। क्लीनिंग सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 2300 से लेके 2500 रियाल होगी। और ड्राफ्टमैन वर्क कंट्रोल सेंटर चाहिए, सैलरी 3,000 से लेके 3500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 14 से लेके 19 नवंबर तक जद्दा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, ठोकर न्याज बेग चौक, रायवेंट रोड, लाहौर में होंगे। ये वीजे कतर के लिए हैं। कतर के लिए बाइक राइडर चाहिए, सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनकी उम्र 21 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 13 नवंबर को गल्फ इंटरनेशनल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब के लिए एक्सीवेटर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 2000 रियाल होगी। बलडोजर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 2000 रियाल होगी। बलडोजर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 2500 रियाल होगी। ग्रेडर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 3500 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। लोडर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 2500 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। हैवी क्रेन ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 3500 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और कंक्रीट पंप ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 2000 से लेके 2500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 14 नवंबर को अजान ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, रायवेंट रोड, लाहौर में होंगे। ये वीजे यूए दुबई के लिए हैं। यूए दुबई के लिए सेमी गवर्नमेंट कंपनी के लिए मैसन चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1600 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1600 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1600 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। लेबर चाहिए, सैलरी 1000 से लेके 1300 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 19 नवंबर को न्यू सरहद ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सवाबी में होंगे। दोस्तों, रोजाना जॉब और वीजा की डिटेल सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।